जय जगन्नाथ। आपण मान प्रिय कार्यक्रम बड़ लोक पिलादिन को मुझे शरण अरविंद आपण मान स्वागत करुचे। ये कार्यक्रम में अनेक महापुरुषों विषय आपण मैंने शुणी। आज मुझे जहाँ विषय कहबी एक गोपनीय प्रतिभा अर्थात मत लगे हजार रु जड़े लोक विषय शुणी जानी। ओडिशा रे जो केतोटी चरित्र सर्वाधिक अवदान थाई कि अवहेलित अच्छा से भितर दुई दास प्रसिद्ध, जड़े बांका दास जड़े मकर दास। बांका दास किए खोर्धा मूलक जन्म होता गोटे विराट प्रतिभा एवं ओडिशा रे पाल्ला परंपरा को आरंभ करथिया प्रतिभा। आपण कभी जदि ये बांका दास ताले मकर दास किए? मकर दास होउचंती सारला मंडलर जड़े साधारण चाषी घर लोक। आमे आज आलोचना करिबा मकर दास को विषय रे। आपण कहिबे ए मकर दास को विषय तो आमे केबे जानिनु, आपण तांको विषय कहीं कहबाक चाहते? आज अध्याय आपण मोठू शुणी सारिबा परे, आज अध्याय को आपण देखि सारिबा परे आपण कहिबे मु मकर दास को विषय जानिनी, अर्थात मु ओडिशार अधा साहित्य को जानिनी, अधा भावर जगत को जानिनी। मोटामोटी भाव में एबे मकर दास निकट को आसिबा। मकर दास प्रथम परिचय ये राजकवि थिले, कुजंग रजांकर। ये गजपतिंकर प्रिय प्रतिभा थिले एवं मकर दास दीनकृष्ण दास एवं उपेन्द्र भंजक समसामयिक थिले। एटी गोटे बढ़िया कथा आपन कहबाक चाहिए। मकर दास केमतिका परिवार रे जन्म होइतिले। मकर दास गोटे गोपाल घरे बा गौड़ घरे जन्म होइतिले। से जो जगार जन्म होइतिले से गाँव ना होची पानपल्ली, कुजंग एरसमा पारादीप मूलक पानपल्ली गोटे छोटिया गाँ। एवं पानपल्ली गाँव रे से जने गोइठू पान चाषी थे, पान चाष करते। किंतु जेतबले पान चाष करती से अंचलर अधिकांश लोक ढेंकिया, नोआगाँ, गोविंदपुर विभिन्न मूलकर लोकंकर वृत्ति होची पान। आज भी बॉम्बे की जाउथिबा पान भितरे, मुंबई शहर को जाउथिबा पान भितरे 70% परिमाण पान से अंचल जाए, ता पुणी आकाश पथ माध्यम। सेमती एक गाँव में जन्म होती। आउ जेते चाष अच्छी सबुठ गुरुत्वपूर्ण चाष होची पान चाष। चाषी क्षेत्र में धान बुणी दे आसे, धान तार बढ़ुता जा, किंतु पान आपण सेया करि परिबेनी। प्रतिदिन सकाळे पानी दबा, पान को बरज को सफा रखिबा, ताको बरज बोली कहा जाए, ब्रज बोली कहा जाए, इत्यादि इत्यादि। गोटे पान चाषी कौन सी स्थिति रे ता बंधु घर को भी जाई परिबनी। गोटे पान चाषी कौन सी स्थिति रे खरा बेले घरे भी सोई परिबनी। सोइब जाई घरे राति रे, सकाळु निद भांगिब तो बरजु को आसीबो। ये होची पान चाषर परंपरा। सेमती जने पान चाषी एवं निज लेखार से कहउचंती मुहिटी मकर दास गईठू पान चाषी। मु होची गईठू पान चाषी। गईठू अर्थात माने ताकर निजर जमी नथला, जो जमी रे से पान चाष करिवे, आउ कहार जमी रे पान चाष करथले। किंतु तांको भितर कवित्व एते प्रखर थिला, पान तोलिबा बेले से एमिति कविता गान करुथले, एमिति गीत सब गान करुथले। लोक माने शुणिकी आश्चर्य होउथले, पचारुथले रे मकरा ए गीत तू शिखलु कोठु? सेतबेले मकरा कहउथला शिखिबी कोन, मन को जा आसुची ता गाउची। एवं मकर दास को विषय रे आज नाहंती दिवंगत अपर्णा परिणय काव्यर रचयिता कुलमणि दास। सी मकर दास का विषय कहती जे मकर दास को भली यदि 5टा कवि ओडिशा को आज दिन में मिल जाते ताले ओडिशार साहित्यर भाग्य बदली जाता। मु पचारली कहीं, कहले मकर दास एते सहज लिखुले, मकर दास एते सरल लिखुले, मकर दास एते निर्भुल लिखुले, मकर दास का लेखारे एते भक्ति भाव थिला, एक हास्य रस थिला जहाँ जगत आउ कौटी मिलेनी। यह केवल मकर दासंकर अवदान। परे परे तांको जीवनी उपरे गवेषणा आरंभ होला। मकर दास पानपल्ली गाँव गोटे गोपाल घरे जन्म हेले एवं जो गोपाल घरे जन्म हेले से गोपाल घर अत्यंत गरीब थिले। घरे गाई महिषी करी 4 जोड़ा, बड़ भाई सान भाई एमान सब से दायित्व नौथिले। जेणु गोपालन रे मकर दासंकर कौन अभिज्ञता नथिला।
ବାପା ଗଇଁଠୁ ଭୂଇଁରେ ପାନ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ମକରଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ। ମକର ପାନ ଚାଷ କଲେ। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଜଣେ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁଠି ପଣ୍ଡା ଏକର ଏକର ଜମି ଭୋଗ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଗଜ ଭୋଗ ହେବା କଥା ସେଠି ବିରି ଭୋଗ କରିଦିଆଗଲା ଏବଂ ଏ ବିରି ଭୋଗ ହୋଇଥିବା ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ ମକର ଦାସ, କାରଣ ସେ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହିତ ମକର ଦାସଙ୍କର ନିବିଡ଼ତା ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେହି ପଣ୍ଡା ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କୁଜଙ୍ଗ ରଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ନିଆଗଲା, କୁଜଙ୍ଗ ରଜା ପଣ୍ଡାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମକର ଦାସ ଗୋଟିଏ ଯୁକ୍ତି କଲେ। କହିଲେ, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବିରିର ଭୋଗ ହେଇଛି, ଆପଣ ବିରିର ଭୋଗ ଦେଖିଛନ୍ତି? ରଜା କହିଲେ, ନା ନା, ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ କେମିତି? କହି ଗୋଟିଏ କବିତା ଗାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହାକୁ ମକର ଚଉତିଶା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମକର ଚାରିପଦି ଧାଡ଼ି ଲେଖିଲେ, ଯାହା ଦେଖିନ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ। ରଜା ମକରଙ୍କର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟରେ ଏତେ ଖୁସି ହେଲେ ମକରଙ୍କୁ ନିଜ ରାଜକବି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କାମରୁ ବିଦା କରିଦେଲେ। ମକର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପାନ ଚାଷ ଛାଡ଼ି ରାଜ ଦରବାରରେ ରହିଲେ ଏବଂ ମକର ରାଜ ଦରବାରରେ ରହିବା ପରେ ତାଙ୍କର କବିତ୍ୱ, ତାଙ୍କର ଗରିମା, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଯଦୁମଣିଙ୍କର ଅସ୍ମିତା ବଢ଼ୁଛି, କବିତ୍ୱ ବଢ଼ୁଛି, ପ୍ରତିଭା ବଢ଼ୁଛି, ଏପଟେ ମକର ଦାସଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ବଢ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ମକର ଦାସ ଏତେ ସହଜ, ଏତେ ସରଳ ଲେଖୁଥିଲେ, ଏତେ ସରଳ ଆଉ କେହି ଲେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମକର ଦାସ କୁଜଙ୍ଗ ରଜା ଅନେକ ବାର ରାଜବଂଶ ରାଜପରମ୍ପରାର ଲୋକ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଆନ୍ତି, କୁଜଙ୍ଗ ରାଜମାତା ଯିବେ, ବିଧବା ରାଜମାତା ସାଙ୍ଗରେ ମକର ଦାସ ଗଲେ। ସିଏ ହବିଷ୍ୟ ପାଳନ କଲେ, ଇଏ ରହିଲେ, ହବିଷ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଯେତେବେଳେ ହବିଷ୍ୟ ସରିଲା, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସରିଲା, ମକର ଦାସ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଫେରିଲେ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ କୁଜଙ୍ଗ ରଜା ପଚାରିଲେ, ଯାଇଥିଲ ଦେଖିବାକୁ, କ'ଣଟା ଦେଖିଲ? ମକର ଦାସ କହିଲେ, କ'ଣଟା ଆଉ ଦେଖିବୁ ଆଜ୍ଞା, ଦେଉଳ ଭିତରେ କ'ଣଟା ଅଛି କି? ଦେଉଳ ଭିତରେ ତ ଖାଲି ଦୁଇଟା ଆଖି, ଆଉ କ'ଣ? ଖାଲି ଦୁଇଟା ଆଖି ଆଜ୍ଞା, ଡୋଳା ଦୁଇଟା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ଦିଶିବନି। ନା କାହିଁ? ନା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସେ ଆଖିକି ଦେଖି କ'ଣ ଗାଇଥିଲି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ନା ଆଚ୍ଛା ହଳେ ଆଖି ପାଇଛ ମଣିମା, ଆଚ୍ଛା ହଳେ ଆଖି ପାଇଛ, କେହି କେହି ଭଲା ହଳେ ଆଖି ପାଇଛ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୁଳମଣି ଦାସ କୁହନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ହଳେ ଆଖି ପାଇଛ। କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ହଳେ ଆଖି ପାଇଛ ମଣିମା, ଆଚ୍ଛା ହଳେ ଆଖି ପାଇଛ, ଯିଏ ଦେଖୁଅଛି ସିଏ କହୁଅଛି ତମେ କାଳେ ତାକୁ ଚାହିଁଛ। ରଜା କହିଲେ, ମାନେ? ନାଇଁ, ଏମିତିକା ଗୋଟେ ସେ ଆଖି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇ ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପରୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଆପଣ ତଳେ ଠିଆ ହେଇ ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଡାହାଣକୁ ଯାଇକି ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଆପଣ ବାଁକୁ ଯାଇ ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଏମିତିକା ଆଖି ଆଜ୍ଞା ପୃଥିବୀରେ ମୁଁ କେଉଁଠି ପାଇନି କି କେଉଁଠି ପାଇବିନି। ଗୋଟିଏ ଆଖି ସାରା ଜଗତକୁ ଦେଖିପାରେ। ଆପଣ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ନିମ୍ନରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ପୂର୍ବରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ପଶ୍ଚିମରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଉତ୍ତରରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଦକ୍ଷିଣରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଆଖି ଏକାଥରେ ସବୁଆଡ଼କୁ ଚାହିଁପାରେ। ମୋତେ ଲାଗିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଆଖି ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ। ମକର ଦାସ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ରଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କାବ୍ୟ କବିତା ସବୁ ପାଠ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ନିଜେ ଲେଖିଥିବା କବିତା ସବୁ ରଜାଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରଜା ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ଥରେ ମକର ଦାସ ରଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, କାହିଁ ଭାରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ମୁଁ ତ ଗରିବ ଗୁରୁବା ଲୋକ, ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି, ଆପଣ ଯଦି ଯାଆନ୍ତେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପଳାନ୍ତି ସାଙ୍ଗ ହେଇ। ରଜା କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଘୋଡ଼ା ହାତୀ ସବୁ ସଜ କରାଗଲା। ରଜା ଯିବେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଗଜପତିଙ୍କ ପାଖକୁ ସମ୍ବାଦ ଗଲା, କୁଜଙ୍ଗର ରଜା ଆସୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ରାଜକବି ମକର ଦାସ। ଗଜପତି ରହଣୀର ସକଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ ତାଙ୍କ ଅତିଥିଶାଳାରେ। ସେଇଠି କୁଜଙ୍ଗ ରଜା ରହିଲେ, ଆଉ ମକର ଦାସ ମଧ୍ୟ ରହିଲେ। ମକର ଦାସ ରଜାଙ୍କ ସହିତ ନୀତି ସକାଳେ ଯିବେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ରଜା ତାଙ୍କର ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଗାଇବେ। ମକର ଦାସ କ'ଣ କରିବେ ନା ନିଜେ ଲେଖିଥିବା କବିତା ସବୁ ଗାଇବେ ଏବଂ ନିଜେ ଲେଖିଥିବା କବିତା ସବୁ ବହୁତ ସହଜ, ବହୁତ ସରଳ ଏବଂ ସେ କବିତା ସବୁ ଏତେ ସହଜ ଆଉ ସରଳ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକ କହୁଥିଲେ, ଭାଇ ଯେଉଁଟା ଗାଉଥିଲ ଟିକେ କହିଲ ଆମେ ଲେଖି ନେଇଯିବୁ, ଟିକେ କହିଲେ ଆମେ ମନେ ରଖିଦେବୁ, ଆସିଲ ଟିକେ ନିଶା ତଳରେ ବସିଯିବା, ତ ଆପଣ ଗାଇବେ, ଆମେ ଟିକେ ଶୁଣିବୁ। କ୍ରମେ ସେ କବିତା ସବୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ମକର ଦାସଙ୍କର କବିତା ଯେତେବେଳେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଲା, ତତ୍କାଳୀନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେବକ ବୃନ୍ଦ ଏହାର ବିରୋଧ କଲେ। କହିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ସଂସ୍କୃତ ଛାଡ଼ି
आर्य भाषा छाड़ी मूल भाषा छाड़ी एमती विविध भाषा करा नहीं। मकरदास तुम एठू पड़ी जाओ, जब तुम्हें नजीव आम तुमको मार। मकरदास कहले मुझे जीविनी, मत किए मारुच मार। मकरदास को सतरे माड़ मारे से समय श्रीक्षेत्र सेवक वृंद। यह एक घटना, ये घटना पछरे अनेक रहस्य अच्छी, ये घटना पछरे अनेक अकुहा कथा अच्छी। मकरदास नामक आत्मार वेदना अच्छी, मकरदास नामक आत्मार जंत्रणा अच्छी। ताले कौन करागला ना मकरदास तापर गोटे धाड़ी लिखिले जो माड़ खाई धाड़ीटी कौन, जो धाड़ी से समय ओडिशा रे विप्लव तैयारी कला, ओडिशा रे विद्रोह तैयारी कला। मकरदास धाड़ी किछि एमिति लिखिले हक कथा जेणु मकरा कहिला पंडित देलेनी नरके दुख। हक कथा जेणु मकरा कहिला पंडित देलेनी नरक दुख। हाथ टेकी देले भात जदि मिले कि लाभ गाइवा 116। कहले भाई मु श्लोक जाननी सत, मु संस्कृत जाननी सत, किंतु मु ये कथा जानी ये हाथ नथिबा दियो आगे हाथ टेकी देले भात मिली जाए। मोर 100 श्लोक दरकार नहीं, तो आखिर आखि मिसई देवी 2-4 टोपा लुह ढाल देवी। सेतिकी मो जीवनर प्राप्ति, सेतिकी मो जीवनर श्रेष्ठतम अनुभूति। तापरे कहिले मारिदेल सिना मकरा को, परधाड़ी कहते भारीजार भाई मारिकी पारिब बड़ देउलिया चकरा को। गाली दे पारना सेवक मान काले समस्ते मिसबे पुणी मारे। कहले मारदेल सिना मकरा को, ये मकरा को मारदेल। मो मकर दास तो मारदेल, साधारण लोकटा पान चाषीटा गोटे राजार छोट कविटा मत मारदेल। भारीजार भाई मारिकी पारिब बड़ देउलिया चकरा को गाली दे पारना, सले बोली शब्दर व्यवहार करि पारना, शालक बोली शब्दर व्यवहार करि पारना। कहते भारीजार भाई मारिकी पारिब बड़ देउलिया चकरा को। हयो मोर जो भारीजार भाई मैंने अच्छा जो तुम सामर्थ्य अच्छी शक्ति अच्छी बड़ देउलिया चक्रा को मारिकी देखाओ। बड़ देउलिया चक्रा अर्थात जे चक्र धारण करते महाप्रभु शंख चक्रधारी। मारिकी पारिब बड़ देउलिया चक्रा को जहाँकर चका चका आखि से चक्रा। बड़ा सुंदर भाव में मकरदास निज रचना को निज सावलीलता को लोक मान आगे प्रकाशित करते। गोटाए समय रे जेतबले गजपति एवं मकरदास गजपति अतिथि निवास रे थिले, पुरी रे गोटे षंढर वित्पात बढ़िला। षंढर एमिति वित्पात बढ़िला, षंढटे प्रतिदिन किसी ना किसी लोक मार दौला। यात्री माने देउल को आसवा को डरले। विभिन्न शिकारी को बलवान लोक गजपति डकैला परे मध्य षंढ को कहीं नियंत्रण करि पारले नाही। जेतबले षंढ को कहीं नियंत्रण करि पारले नाही, गजपति बड़ चिंतार थिले। मकरदास कहले कुजंग रजा को, आज्ञा आठू बड़ सुजोग आम आउ किछि नाही ना कौन ना मु जहाँ बुझी से षंढ को जड़े सेवक भांग खुआई दौरान किए एवं भांग खाइला परे से पागल हो जाउछि। एते जोरे पागल होउछि सब लोक को मारिया गोड़ौछि। आपण जातु ता सहित लड़े। कुजंग रजा कहले मकर अच्छा कथा जो तुम निजे कौच से षंढ समस्त को मार दौछि, मुझे मारिबा को। मकरदास उत्तर देले लुहारे लुहा को कटा जाए। से षंढ जदि भांग खाऊँ आपण ही भांग खाई दिंतु। षंढ कि जापर कि आप कि जापर आ मुझे जानी आप राजकीय लोक, आपण हाथ सामर्थ्य बहुत, आपण हाथ शक्ति बहुत, आपण पाखे युद्ध कौशल बहुत। गजपति सीना भय करुँच षंढ सहित लड़ाई, आप भांग टेलाई खातु षंढ सांगे लड़तु। कुजंग रजा भांग खाई षंढ सांगे लड़िले। मकर ठिया होगी देखुंत एवं जितेबाला लड़िले जो जगार षंढ को सी मारिले आज नरेंद्र कोण से छकर ना षंढ छक। आपण कहे कहीं षंढ छक ना से कुजंग रजा षंढ को मारी से षंढर वित्पात घटुला। विभिन्न उत्पात आरंभ करथिला षंढ। गजपति खुशी हेले। षंढ रजा को कौन सम्मान देवे प्रश्न कले। मकरदास विषय आम कथा हो जीवन विषय। मकरदास कहले आज्ञा आप कौन सम्मान देवे कौन जश देवे। यही कहे उत्कलर केसरी, उत्कलर गौरव, उत्कलर अमक, उत्कलर ढमक, आमर से सम्मान दरकार नहीं ना। आपणकर ताहले कौ सम्मान दरकार।
ନା ଷଣ୍ଢକୁ ଯେଉଁ ରଜା ମାରିଛି ଆପଣ ଆଜିଠୁ ତାକୁ ଷଣ୍ଢ ରାଜା ବୋଲି ଡିକ୍ଲେୟାର କରନ୍ତୁ। ସବୁ ରଜାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଷଣ୍ଢଟା। କୁଜଙ୍ଗର ରଜା ସିଂଦେଓ ରଜା ପରିଣତ ହେଲେ ଷଣ୍ଢ ରଜା ଭାବରେ। ଯେଉଁଠି ଷଣ୍ଢଙ୍କୁ ମାରିଲେ ସେଇଟା ହେଲା ଷଣ୍ଢ ଛକ। ଏବଂ ଗଜପତି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ କୁଜଙ୍ଗ ରଜାଙ୍କୁ କହିଲେ ମୋତେ ଏଇ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ଦରକାର। ଏଇ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ଯଦି ସହିତ ମୁଁ କିଛି ଦିନ ରହିବି ମୋର ଟିକେ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ଭଲ ହେବ। ଷଣ୍ଢ ରାଜା କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମକରା ତୁମକୁ ମୁଁ ଛୁଟି ଦେଲି। ଆମ ରଜାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସିଏ ଖୋଜିଲେଣି ତୁମକୁ, ତୁମେ ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଯାଅ। ଗଜପତିଙ୍କ ନିକଟରେ ମାସେ କାଳ ମକର ଦାସ ରହିଲେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ମାସେ କାଳ ମକର ଦାସ ଗଜପତିଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲେ କେବଳ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ରଚନା କଲେ ଏବଂ ଗଜପତିଙ୍କୁ ସେ ସହଜ ଲେଖା ସବୁ ଶୁଣାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ମକରଙ୍କ ପ୍ରତି ପୁରୀବାସୀଙ୍କର ଗୋଟେ ବିତୃଷ୍ଣ ଭାବ ଆସିଥିଲା। କିଛି ପଣ୍ଡିତ, କିଛି ବିଦ୍ୱାନ, କିଛି ସେବକ ଯିଏ ମକରଙ୍କ ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ଅପପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ମକରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁରୀରେ ରହିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ମକର ଫେରି ଆସିଲେ କୁଜଙ୍ଗ ରଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ। ଏତେବେଳୁ କୁଜଙ୍ଗର ରଜା ଷଣ୍ଢ ରାଜା ନାମରେ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଲେଣି, ବହୁତ ଖ୍ୟାତି ପାଇଲେଣି, ବହୁତ ବ୍ୟାପ୍ତି ମିଳିଲାଣି ତାଙ୍କୁ। କୁଜଙ୍ଗ ରଜା ଷଣ୍ଢ ରାଜା ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ହାସଲ କଲେ। ମକର ଦାସ ରାଜକବି ଭାବରେ ବହୁତ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ମକର ଦାସଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଏମିତି ଥିଲା ଯେ କୁଜଙ୍ଗ ରଜା ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ ଦରିଦ୍ର ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରାଜକବି ଭାବରେ ମକର ଦାସଙ୍କୁ ଆଉ ପାରିତୋଷିକ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ମକର ଦାସ ବିବାହିତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାତ୍ର କନ୍ୟା ଥିଲା, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ମକର କନ୍ୟାର ବିବାହ ପାଇଁ 12 ଆଡ଼େ ହାତ ପାତିଲେ। କୁହାଯାଏ ବାଲିଆ ମାଟିର କୌଣସି ଏକ ଶତପଥୀ ପରିବାର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ସହଯୋଗ କରି ତାଙ୍କ କନ୍ୟାର ବିବାହ ନିକଟତମ ଗାଁ ବଳେଇପୁରରେ କରାଇଦେଲେ। ମକର ଏତେବେଳକୁ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇ ଆସୁଥିଲେ। ଭୋକ ଉପାସ ଜ୍ୱାଳା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କଟୁଥିଲା। କୁହାଯାଏ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ସରସ୍ୱତୀ ଥାନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତିମ କାଳରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି। ତାହା ହିଁ ହେଲା। ମକର ଦାସ ଗରିବ ହୋଇଗଲେ। ମକର ଦାସ ନିଃସ୍ୱ ହୋଇଗଲେ। ମକର ଦାସ ଦେବାଳିଆ ହୋଇଗଲେ। କୁଜଙ୍ଗ ରଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥିଲା ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଶେଷ ସମୟ ଯାଏଁ ମକର ଦାସ ଚାହିଁଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ପରମ୍ପରା ବଞ୍ଚି ରହୁ। କେହି କେହି କହନ୍ତି ମକର ଦାସ କନ୍ୟା ବିବାହ କରିବା ପରେ ଏବଂ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅନ୍ତିମ ଜୀବନରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଜୀବନ ବିତିଥିଲା ଗଡ଼କୁଜଙ୍ଗ ମାଟିର ପ୍ରଭୁ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୁ କବିତା ଗାଇ, ତତ୍କାଳ କବିତା ଗାଇ ସେ ଏତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟତା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଛୁଟି ଆସୁଥିଲେ। ଆଜି କୁଜଙ୍ଗ ରଜାଙ୍କର ଷଣ୍ଢ ବଂଶ ଅଛି, ଷଣ୍ଢ ଉପାଧି ଅଛି। ପୁରୀରେ ନରେନ୍ଦ୍ର କୋଣରେ ଷଣ୍ଢ ଛକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମକର ଦାସ କେଉଁଠି ବି ନାହାନ୍ତି। ଇତିହାସର ଅନ୍ଧ ପୃଷ୍ଠାରେ ଅବହେଳିତ ମକର ଦାସ। ନା ତାଙ୍କୁ କେହି ସାହିତ୍ୟିକ ବୋଲି ଜାଣିଛି, ନା ତାଙ୍କୁ କେହି କବି ବୋଲି ଜାଣିଛି। କେବଳ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ପୁସ୍ତକ ଅପର୍ଣ୍ଣା ପରିଣୟ କାବ୍ୟର ଅୟମାରମ୍ଭରେ ମକର ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଞ୍ଚିତ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ସମୟର କବି କୁଳମଣି ଦାସ। କୁଳମଣି ଦାସ ତାଙ୍କ ଜୀବନଯାକ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମକର ଦାସଙ୍କର ମାଟିରେ, ପାନପଲ୍ଲୀରେ ମକର ଦାସଙ୍କର ପ୍ରତିମାଟିଏ କରିବେ, ଅବା କୁଜଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିମାଟିଏ କରିବେ। ଜାନକୀ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ନେହୁରା ହୋଇଥିଲେ। ଆଜି ମକର ନଥିଲେ ବି ତାଙ୍କ ଲେଖା ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଖିକି ନେଇ ଆପଣ କେତେ କଥା ଭାବିପାରିବେ। ମକର ଦାସଙ୍କ ରଚନା କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଛାତିକି ଚହଲେଇ ଦିଏ। କଳା କଳେବର କମଳ ଆଖି, ଭକତ ଭ୍ରମର ଭ୍ରମିତ ଦେଖି, ଭକତି କେଶର ମୁକତି ମହୁ, ସେଇ ମହୁ ପିଇ ଜୀବନ ଯାଉ। ହେଲେ କଳା କଳେବରକୁ କମଳ ଭଳିଆ ଆଖି, ଭକ୍ତ ରୂପକ ସବୁ ଭ୍ରମର, ତୁମକୁ ଦେଖିଦେଲେ ଭ୍ରମିତ, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି। ମହାପ୍ରଭୁ ଭକତି କେଶର ମୁକତି ମହୁ ଆଗେ କହିଲେ ନା ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିଟା ପଦମ, ଯଦି ପଦମ ଆମେ ଯଦି ଭଅଁର, ତାହେଲେ ଭଅଁର କ'ଣ ଖାଇବ? ନା କେଶରରୁ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବ, ନା ଆମର ଏକମାତ୍ର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିର ଡୋଳା, ଆଉ କିଛି ଆମକୁ ଦେଖାଯିବନି। ଭକତି କେଶର ମୁକତି ମହୁ, ସେଇ ମହୁ ପିଇ ଜୀବନ ଯାଉ।
निज जीवन काल भितर से भक्तिर केसर आ मुक्तिर महू को सेवन कले मकर दास। अंतिम जीवन में से केमिति मले आर प्रमाण कुजंगर इतिहास रे नहीं कि ए विषय रे कहा पाखे तथ्य नहीं। गोटे समय रे तांको भूमि को जाई तांको भूमि विषय रे तथ्य मिलिला पानपल्ली ग्रामरू किंतु दायद माने कोट रहिचंती आमे खोजिबाकू लागलो। खोज खोज जोटी पहुँचलु पारादीप जड़े वरिष्ठ सांबादिक निकट में से कहले हाँ हो कि मुझे वंशरू आसी मो पाखे किसी प्रमाण ना मु 3टा पीढ़ी छाड़देले 4थ पीढ़ी की जानी ना। दुख लगे यहाँ बोधे आम ओडिशार दुर्भाग्य, यहाँ बोधे ओडिया साहित्यर दुर्भाग्य। आमे अवहेला करूँ गौर अधिकारी को, आमे अवहेला करूँ बांका दास को, आमे अवहेला करूँ मकर दास को, आमे अवहेला करूँ बनमाली को, आमे अवहेला करूँ सारिया भिक को। ये जाए सारिया भिक किए पुरुष ना नारी, से भिकारी थिले ना रजा थिले, ये विषय मध्य तथ्य आम पाखे ना। यह कौन आम परंपरार सर्वश्रेष्ठ दुख नुहे कि? दर्शक बंधु, मकर दास अंतिम जीवन केमिति बीतिले आमे जानी। हुए तो अंतिम जीवन ने महाप्रभु पद्म सम आखि को चाहे मुक्तिर केसर भक्तिर महू पी पी तांका जीवन चली जाइथिबो। नचेत तांका मृत्यु विषय कहा पाखे सूचना नथिबो। को अजणा लोक भावी लोक नहीं पोड़ी देइथिबे, अबापति देइथिबे। आज नाहंती मकर किंतु बंचिची मकर साहित्य, मकर संगीत, मकर तैयारी करिथिबा गोटे प्रचंड जगन्नाथ प्रतियुक्त संस्कृति। बड़ लोक पिलादिन कार्यक्रम में आम आज जानुले मकर दास विषय। दर्शक बंधु एवं समय होती आपण मानठू विदाय नबार। आपण मान प्रिय कार्यक्रम बड़ लोक पिलादिन पुणी नुआ नुआ तथ्य नहीं आम आसबू आपण निकट को। एवं विदाय दिंतु। जय जगन्नाथ।